मनीष भल पाए ता जीवन को थरे थरे विभिन्न प्रकार सुस्वादु खाद्य खाइबार अभ्यास ताकु दुरारोग्य आड़ को टाणी नहीं थाए। डायबिटीज बा मधुमेह से ही गोटे रोग जहाँ आजिकाली केवल आम देश नुहे बरं सारा पृथ्वी रे प्राय छोट छोट शिशुंक ठारू आरंभ करी वयस्क लोकों निकट में देखा मिलुछि। डायबिटीज एमिति एक रोग जहा द्वारा हार्ट, किडनी, पाद, आखि आपाततः देहर सबु अंग प्रभावित होता है। सेथिपाई ओडिशार बरपुत्र स्वाधीनता संग्रामी एवं ज्ञानमंडलर प्रणेता पद्मश्री विनोद कानुनगो सुपुत्र गवेषक आंतर्जातिक ख्याति संपन्न डॉक्टर आलोक कानुनगो निजर अनुभूति और अभिज्ञता को बाध्य करी राजधानी भुवनेश्वर डुमडुमा ठारे प्रतिष्ठा कले पूर्व भारतर सर्वबृहत बहिर्विभागीय डायबिटीज हॉस्पिटल कानुनगो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज बा किड्स। आमे साधारण भाव में भावु जो रक्त में शर्करार अंश बढ़ी जाऊँगी ब्लड सुगर बढ़ुची आमे ताको डायबिटीज कहू ताहा ठीक किंतु ताहा संपूर्ण नुहे। रक्त शर्करा बढ़िले देह भितर जो प्रतिक्रिया होची से आम रक्त नली को प्रभावित करुची और जितेबाला रक्त नली भितर शर्करा जमाट बांधुची सेतेबाला आमर विभिन्न अंग प्रत्यंग ता द्वारा प्रभावित होचंती। जड़े डायबिटीज रोगी को जितेबाला आपण देखुचंती 10 वर्ष हो गला कि 15 वर्ष हो गला आपण तांकर रक्त शर्करा समस्या सेते बड़ होकर ना तांकर सेतेबाला को असुविधा है किडनी रे आखि रे देखि पारु नाहंती पाद चलला बेल को बधिरा लगुची तांकर यौन शक्ति कमी जाउची तांको अंटा बिंधा होची अनेक समस्या नेगिरी से बाहरचंती। सेया को आखि रे रखी आमे कानुनगो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज तैयारी कलु। किड्स एबे डायबिटीज चिकित्सा पाई राज्य सरकारक ठारू स्वीकृति पाइछि। किड्स रो एम्बुलेंस सेवा अति उन्नत मानर जेकोसी स्थान एम्बुलेंस पेशेंट मानक आनी हॉस्पिटल रे पहुंचाई था। किड्स हेउची फुल्ली कंप्यूटराइज हॉस्पिटल। एठारे अछि सैंपल कलेक्शन रूम। आवश्यक स्थले पेशेंट घर ब्लड निया जाई परीक्षा करा जाए। सेथिपाई हॉस्पिटल रे अछि अत्याधुनिक लैब। गोटे है सेंट्रल लैब और अन्यटी जेनेटिक लैब। किड्स रो अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन रे पेशेंट मानकर सटीक परीक्षा करा जाय थाए। कोनोसी रोगीर दांत खराब हो जाइथिले तांको दांतर समस्त प्रकार परीक्षा एठारे करा जाय ट्रीटमेंट करा जाय। एठारे थिबा डायबिटिक फूड डिपार्टमेंट रे उन्नत मानर जंत्रपाति साहाय्य रे रोगींकर पादरे थिबा जटिल अवस्था को प्राथमिक स्तर रे निरूपण करा जाय थाए। स्नायुतिक दुर्बलतार लक्षण, पादर विकलांगता, डायबिटीज रोगींकर पादर जटिलता इत्यादि को एठारे थिबा उत्सर्गीकृत डाक्तर परीक्षा करी आवश्यक स्थले अस्त्रोपचार करिथांती। डायबिटीज रोग हेले रोगीर चक्षुरे अनेक प्रकार जटिलता देखा जाय थाए। तेणु एठारे थिबा अत्याधुनिक जंत्रपाति साहाय्य रे उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा रोगी को सहज एवं सुलभ मूल्य रे जोगाई दिया जाय थाए। डायबिटीज हेले किडनी प्रभावित हेबार यथेष्ट संभावना अछि। तेणु किड्स रे रहिछि डायलिसिस रूम। न्यूरोसर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, आंठुगंठीर चिकित्सा, हाड़भंगार चिकित्सा, हिप रिप्लेसमेंट भली बड़ बड़ ऑपरेशन सफलतार सहित एठारे हेई पारुछि। विशेषज्ञ डाक्तर मानक परामर्श सहित एठारे मध्य उपलब्ध होइथाय फिजियोथेरापी सुविधा। किड्स हेउची 100 शଯ୍या विशिष्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एठारे अछि 6 शଯ୍या विशिष्ट आईसीयू जेउथिरे रहिछि मल्टी पारामोनिटर एवं वेंटिलेटर रो सुविधा। किड्स रे अछि डिलक्स रूम, एसी नॉन एसी केबिन्स एवं एसी जनरल वार्ड्स। डाक्तर और नर्स मानक उन्नत मानर सेवा
ରୋଗୀକୁ କେବେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ରୋଗୀ ବୋଲି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସେବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ମନେହୁଏ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଯେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ କାନୁନଗୋ ଡାକ୍ତର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀକୁ ଆପଣାର ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଡାଇଟିସିଆନ୍। କିଡ୍ସର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଘୃଣା ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ରରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦୀକ୍ଷିତ। ସେହିଭଳି ମନେହୁଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିଲେ। କିଡ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଡ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ପେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ କିଡ୍ସ ଆଜି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର କିଡ୍ସ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଡ୍ସର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପିଆର୍ଓ ଓ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ କାରୋଲିନ୍ସ୍କା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସ୍ୱିଡେନରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର। ଆମ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ NIH ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆମେରିକା, କାରୋଲିନ୍ସ୍କା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସ୍ୱିଡେନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାଇସର, ଯିଏକି ଆମର ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଲେଣି ଗବେଷଣା ପାଇଁ। କିଡ୍ସ ଏପରି ଏକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରୁଫ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲା, ଜଣେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସମସ୍ତ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଡ୍ସରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କିଡ୍ସକୁ। କିଡ୍ସ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ।